बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 28 दिसंबर सन 2023 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ और दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की चेकिंग के हवाले से है। जो नंबर एक पर है वो है जो 11 दिसंबर सन 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और अल अमन वल सलामा के मबैन जो एक मुआहदा हुआ था उसकी तफसील ऑलरेडी ये मैं सबसे जो पहली मैंने वीडियो बनाई थी उसमें तफसील शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो बहुत सारे दोस्त हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर जो वॉइस नोट आता है उसी पर यकीन करते हैं। तो आज एक बार फिर जो है इसकी तफसील आपके साथ में शेयर करूँगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वज़ीर की तरफ से वजाहत की गई है वो एक बार आपके साथ दोबारा से शेयर करूंगा। और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एक जगह पर जो है वो छापा यानी मज़दूरों के जो अड्डा है उसके ऊपर, और इसके साथ ही घरों पर भी जो छापा मारा गया और कुछ जो अफराद हैं, कुछ लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है उसके हवाले से तफसील थोड़ी सी आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो हैं वो व्हाट्सएप के जो वॉइस नोट आते हैं आपके पास उसके ऊपर यकीन करेंगे। बाकी अब यकीन करें तो आपकी ये अपनी मर्ज़ी है। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए आपकी सपोर्ट और हमारे लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक करना जो है वो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बात करते हैं जी, जो 11 दिसंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और अल अमन वल सलामा के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ था, इन दोनों के मबैन जो एग्रीमेंट हुआ था और इन दोनों का जो मुश्तरका यूनिट है, जो चेकिंग का मुश्तरका यूनिट है, वो जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। ये चेकिंग कौन सी करेंगे? सबसे पहले तो जो इदारे हैं, जो कंपनियां हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी आप कह सकते हैं जिसकी अपनी अपनी कंपनियां हैं, जो शॉप वगैरह जो कुछ भी हैं, वो होटल हैं, ये इसी तरह के जो भी इदारे हैं जो ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, रूल ब्रेक करते हैं, वहाँ पर चेकिंग वगैरह होगी। इसके साथ ही उन अफराद के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया जाएगा जिनके पास पेपर वगैरह नहीं है, यानी उनका वीज़ा बताका नहीं है और इसी तरह ही वो ओमान के अंदर रह रहे हैं। ये दोनों मुश्तरका तौर पर मौजूद होंगे। और एक और चीज़ वजाहत करता चलूँ यहाँ पर कि जो व्हाट्सएप के वॉइस नोट में बताया जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर चेकिंग नहीं करेगी, ये वाली गाड़ी चेकिंग करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अकेली वो गाड़ी चेकिंग नहीं करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ इनके लोग जो हैं वो मौजूद होंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सपोर्ट हैं वो फ्राहम करेंगे। और इसके साथ ही जो मुख्तलिफ़ काम हैं जो अल अमन वल सलामा के ज़ुम्मे हैं, यानी एग्रीमेंट के बाद में, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही जिस जगह पर इंस्पेक्शन वगैरह होगी यानी चेकिंग वगैरह होगी तो उसमें जो लोग जो हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के बताए हुए मकाम तक ये लोग छोड़ के आएंगे। मिसाल के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जो मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ पर जो भी ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो उनको रखा जाता है, या फिर पुलिस स्टेशन तक छोड़ के आएंगे, उनको लेकर जाएंगे, या फिर अगर एयरपोर्ट की बात हो तो एयरपोर्ट पर लेकर जाएंगे, सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। इसके साथ ही अगर जो अदालत है वहाँ पर जाना हुआ तो वहाँ पर ये लेकर जाएंगे। और जहाँ पर मुख्तलिफ़ जो वायलेशन करते हैं, जो लेबर कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और पकड़े जाते हैं और उनको रखा जाता है, तो उनका जो इंतज़ाम होगा वो भी इन्हीं के ज़ुम्मे होगा, अल अमन वल सलामा के। इसी तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की जो सपोर्ट है वो फ्राहम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को और इनके जो मकामात हैं जहाँ पर लोग मौजूद हैं। बाकी फिर भी अगर आपके जहन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई जो है वो दी जाएगी। बाकी इसके हवाले से मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर जो हैं आर्टिकल भी मौजूद हैं, आप ख़ुद भी जो आर्टिकल हैं वो चेक कर सकते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप के अंदर बताई जाती है व्हाट्सएप नोट जो वॉइस नोट है उसके अंदर कि अब ये गाड़ी चेकिंग करेगी, सिर्फ दूसरे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सेकंड मैसेज जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ कि जो कानून बनाया है वो ख़त्म कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी हकीकत नहीं है इसमें। और जो व्हाट्सएप में वॉइस नोट में बताया जाता है वो सेम
ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت جو ہے وہ میچ کرتا ہے، اور اس طرح کا میچ کرتا ہے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے پہلی ویڈیو بنائی تھی چیکنگ کے لیے، اور اس میں بھی آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ یہ کام ہے جو الامن والسلامہ کرے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی نمبر 2 پر جو نیوز ہے وہ ہے منسٹری آف لیبر کی چیکنگ۔ یہ چیکنگ کی گئی ہے جی الداخلیہ گورنریٹ میں، اور الداخلیہ گورنریٹ کی ولایت جو ہے وہ باہلا، اور باہلا کے علاقہ ہے ایک الغافات، اور وہاں پر چیکنگ کی گئی ہے۔ مختلف گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں جو خارجیوں کی رہائش تھی، اور جو بھی لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، ان کے پاس ڈاکومنٹ وغیرہ نہیں تھے، جو بھی خلاف ورزی کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور جو اجتماعات یعنی جو لیبر اڈے ہیں، وہاں پر جو مختلف کام کے لیے جو بیٹھے ہوتے ہیں یا مختلف جو اکٹھے ہوتے ہیں دوسری جگہوں پر، جو اکٹھے اجتماعات جہاں پر زیادہ لوگ اکٹھے ہیں، خارجی ہیں، تو وہاں پر چیکنگ کی گئی، اور جو بھی لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے گی۔ باقی منسٹری آف لیبر کی جو 11 دسمبر کے حوالے سے جو الامن والسلامہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، آپ خود بھی تصدیق کر سکتے ہیں، خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اور جو ان کی طرف سے سب سے پہلی تصویر شیئر کی گئی تھی، واضح طور پر ان کے جو کام ہیں وہ اس تصویر کے اوپر موجود ہیں۔ وہ تصویر یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مختلف سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کو وہ تصویر مل جائے گی، جو اردو زبان میں بھی ہے، اس کے بعد میں عربک زبان میں بھی ہے، اور انگلش میں بھی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور کوشش کیجئے جو بھی قوانین ہیں ان کو لازمی فالو کیجئے، تاکہ آپ کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ ایکشن نہ لیا جائے، آپ خود بھی سیف رہیں، اور آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں وہ بھی سیف رہیں۔ اور جو بھی نئے دوست آ رہے ہیں عمان میں، یا پھر آنے والے ہیں، یا ان کا ارادہ ہے ویزا لینے کا، تو 99% کوشش کریں کہ وہ جو ویزا خرید کرتے ہیں، جو ویزا حاصل کرتے ہیں، وہ ویزا جو ہے کمپنی کا حاصل کریں، تاکہ ان کو عمان کے اندر آ کر کام کے سلسلے میں جو ہے کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آ سکے۔ باقی جو وزٹ ویزے ہیں، جو بھی دوست وزٹ ویزا حاصل کرتے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ قوانین جو ہیں وہ بدلے نہیں گئے، کہ جو بھی وزٹ ویزا لے کر عمان کے اندر پہنچتا ہے لیکن ابھی اس کو جو ہے ورک ویزا میں کنورٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ وقت میں عمان پولیس کی طرف سے، عمان لیبر کی طرف سے، یا اس کے حوالے سے کوئی بھی نیوز آ جائے کہ یہ قانون چینج ہو گیا ہے۔ جیسے ہی یہ چینج ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ فوراً اس کی جو ہے ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ رپلائی دی جائے گی۔ اگر آپ وزٹ ویزا پر عمان میں آتے ہیں اور آپ کا جو وزٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اگر آپ ورک ویزا میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو لازمی عمان سے آؤٹ ہونا ہے، اور اس کے بعد میں ہی آپ جو ہے وہ ورک ویزا حاصل کر سکیں گے۔ بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔